तो सब लोग जोर आज जोनटा उमरकोट ऑफिस लगे मीटिंग है तो आम जोनटा निया लगे विषय ने तो कंटिन्यू देखा सब लोग देखा परिवेश आम केमी सुरक्षा करवा जंगल संपद को केमती नियाद रक्षा करवा ए विषय लोक केमती सचेतन करवा से विषय आज आमर जंगल निया केमती नियंत्रण करवा से सचेतन केमती नियंत्रण करवा से विषय आज आमर जमीक आमर ईश्वर दत्त ए जंगल संपद सुरक्षित रही पार समस्ते आमर जंगल निया को केमती नियंत्रण करेंगे प्रत्येक VSS गाँव लोक समस्त सचेतन कर जंगल निया को रक्षा कर जंगल में निया लगे द्वारा आमर औषधीय वृक्ष से नष्ट हो जाऊँगी आमर जो छोट छोट गछ बाहर से नष्ट हो जाऊँगी बहुत संख्यार आमर जीवजंतु मरी जाऊँगी आमर प्राकृतिक संपद नष्टभ्रष्ट हो धूलिसात हो जाऊँगी आज सभार आम शपथ नवा जे आम ईश्वर दत्त जो प्राकृतिक संपद को आम सुरक्षित करवा स्टाफ माने बहुत मीटिंग करा हमको जंगल माने बनाग्नि विषय रे तो सेठी समस्त जानथिला जे हमर जंगल थिले मंगल सत कथा ही नहीं किंतु आमे जंगल में करूचे कोन हमर एबे वन विभाग सबुठार मुंड कथार कारण होची बनाग्नि आ जंगल निया आमे कौन करछे एबे जो हमर जंगल निया लागुनी हमर कोन जे हमर जंगल पाखरे जो हम देजु जंगल जमी तम भाषा रे पट्टा हम भाषा रे शिरोनामा जो शिरोनामा दिया हिची सेठी लोक माने कोन करछोंती जोंगरा चाष करछोंती मका चाष करछोंती सेडा को कोन से निया लगी दोछोंती से निया लगी पळे आछोंती आ लिभो ना से निया जाक व्यापुची जंगल भितर को पळे जाउची जेहेतु से जंगल पाखरे हमें हमर जो जंगल जमी शिरोनामा दिया हिची जा फଳରେ से जंगल पूरा हमर पड़ुची आ प्राय हमर जो जंगल रो जो 5 पॉइंट जगह आसी प्राय हमर ए जो ए मक्का जमी धान जमी सेठी आसी तो खाली जंगल रो जो निया लागुची सेडा खाली लिभेगा कोन खाली गोटे वन माने फॉरेस्ट्री आउरी गार्ड काम की समस्त काम के नहीं सेडा एते बड़ जंगल सबू सुरक्षा करवा जेमती समस्त दायित्व जंगल सब जिन पाच कि नहीं तुम पत्र काठ महुल टला सब पाच सेमती जंगल को सुरक्षा करवा अधिकारी एवं स्टाफ समस्त को शुभेच्छा फायर अफिसर भागीरथी मैंने उमरकोट फायर स्टेशन को किसी सचेतनता बार्ता देवाई जाऊँ जंगल हूँ आमर मातृ सदस्य से आमको सब प्रकार आमर अत्यावश्यक सामग्री जंगल विभाग पाई था जदि आम सुरक्षा देवा ताइले से आमर समाज सब संतुलित रहिबो वर्षा ठीक समय रहिबो छुट्टी जो गरम होती जो 50 जो टेम्परेचर होती संतुलित अवस्था रही आम जंगल को जदि बंचे रखी नेचुराल रिएक्ट पाइबा जहाँफल गछ गुड़ाक सब ऑक्सीजन देव एवं अंगारकाम्ल गैस को शोषि नब जहाँफल परिवेश संतुलित हो पार देखु निया एमती गोटे जिनिस जहाँ मनीषर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत काम लगी था किंतु ताकू आम जदि सद विनियोग करवा ताले आमर गोटे सर्वेंट हिसाब से रही फायर इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर
निआ एमती गोटे जिनिस आम जब कंट्रोल रखा अंडर कंट्रोल रखा से आम गोटे भल चाकर भाया से सब कम कर ए टू जेड जिनिस पर्यंत कर माने जन्म ठार मृत्यु पर्यंत सब कम कर जब आम मिसयूज करदे ताहले आमर जीवन आउ धन आम जिते संपत्ति अच्छी से सब संपत्ति को से नष्ट कर तेणुक आपण मानू जन दि जाए जंगल रे सामान्य टिके भी जदि निआर सूचना आसे ताहले आपण वन विभाग किंबा फायर किंबा आप गाँव जो कमिटी गुड़ाक अच्छी से सागे सागे तुरंत पदक्षेप ना पड़ो ना स्प्रेड करगले निआ कहार नुह से आम भी फायर डिपार्टमेंट काम करुच्ची जदि ताकू आम सीमा भितर जदि कंट्रोल कर आयत्त कर ताकू बेसी होगला कंट्रोल करने बहुत समय लगी था सामान्य निआ से आम कंट्रोल कर जिते से रूप जदि बदलगला ताहले आम ताकू किसी ना फायर वाले किसी ना पेट्रोल पंप ले गोटे जिन देखो पेट्रोल पंप रे निआ लगे माने कौन बिगिनिंग जो समय है से समय जदि निआ निभिला ता बाद जदि बड़ हो गला बेले गोटे फायर स्टेशन काम नुह मझे आपण शुणी थे भुवनेश्वर गोटे पेट्रोल पंप रे निआ लगी निआ को गोटे फायर स्टेशन लिभेबार संभावना नहीं कौन कराला माने अटैक माने काउंटर कराला काउंटर माने भुवनेश्वर एरिया रे जते फायर स्टेशन अच्छी समस्त फायर स्टेशन को इनफॉर्म कराला तापरे समस्त एका संगे अटैक करवा जोगरु निआटा कंट्रोल हो पारिबा तेणुक जिते आरंभ होछि से समय आपण माने ग्राम कमिटी हो फॉरेस्ट स्टाफ हो कंट्रोल करने पड़ो निआ लगे कारण गुड़ाक देखते आपण मैंने जो जंगल को जाती किए बीड़ी खाऊँ किए सिगरेट खाऊँ सेटा गोटे कारण होची महुल पत्र पोड़ा सेटा गोटे कारण होची मका बाड़ पोड़ुंट सेटा गोटे कारण होची ता बाद जो घंच जंगल जदि थी से सागे माने गछ को गछ घसईकर निआटा आपे आपे सृष्टि पाइब किंबा सेठी जदि जबकाश जदि किसी रही जाए सेटा इग्निशन टेम्परेचर पाइक आपे आपे निआ लगे संभावना था फरेस्ट मान आ ना कौन कारण नहीं जहाँ हम कौन हम मनुष्यकृत जंगल फायर टाका बेसी हो फरेस्ट फायर टा ऑटोमेटिकली जोटा हबार कथा सेटा कम हो किंतु मनुष्य जानी शुणी आम जंगल टाकू नष्ट करुचे लिभेबा प्रणाली देखते निआ को लिभेबा गले प्रथम कौन करा पड़ो आम पाखे कौन अच्छी जंगल कौन अच्छी लिभे डाल अच्छी डाल आम बाड़ी बाड़ी लिभे पारा बर्तमान एवं टेक्नोलोजी डेभलप कलानी एवं कौन ब्लोअर लिप ब्लोअर भी दिहलानी लिभेबा आउ कौन अच्छी मनकर स्प्रेड करके जाऊँ निआटा आम कौन केमती लिभेबा काउंटर फायर माने गोटे निआ अच्छी ताकू आम आ गोटे निआ जड़ेबा क्या कहती काउंटर फायर एपटे सेपटू निआटा व्यापी व्यापी आसुची पवन डायरेक्शन देखा पड़ो पवन डायरेक्शन कुआड़े जाऊँ मनकर निआटा एपटू जाऊँ सेठी आम गोटे कौन करवा गोटे रूट तैयारी करवा और सेपटू निआ जलैदेव निआ को निआ द्वारा लिभा जाए कहती काउंटर फायर कर आम निआ को लिभे पार निआ विषय तो आरंभ कली मुझे आ गए सम्यक धारणा देवाक जाऊँगी गैस फायर विषय में कहीदे आपण मान समस्त घरे प्राय गैस फायर भी गैस समस्त घरे प्राय यूज होती देखिए जो गैस टांकी रे गैस अच्छी से जिनटा हूँ प्रोपेन एवं ब्रुपेन जेनटा कि सब हेवियर गैसटा से सब सभा तले रे गैस जदि कौन कारणवश जब लिकेज कर जाए पाइपटा फाटी जाए ताले डरे ना मैंने मन बोले कहे बुझे
ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା କ'ଣ ଥାଏ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଫାଟିଗଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ଟାଙ୍କିଟା ଫାଷ୍ଟ କରିଯିବ ଏବଂ ଛାଡ଼ିକରି ସମସ୍ତେ ପଳାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯଦି ରେଗୁଲେଟର ଠିକ୍ ଅଛି ପାଇପ୍ଟା ଫାଟି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଡରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଡରିବେ ନାହିଁ ରେଗୁଲେଟର ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ରେଗୁଲେଟର ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଡରିବେ ନାହିଁ ରେଗୁଲେଟରକୁ ଯାଇକରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନିଆଁଟା ଆପେ ଆପେ ଲିଭିଗଲା ହେଲା ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯିବେ ସେ ସମୟରେ କଟନର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ରୋଷେଇ କରିବେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ଟେରିଲିନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେହ ସାରା ଲାଗିଯିବ ହେଲା କଟନର ସେଟା ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସଡନ୍ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନିଆଁ ଲାଗି ଗଲା ଶାଢ଼ୀକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଜଣେ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ କେମିତି ଲିଭେଇବେ କ'ଣ କରିବ ଲାଗି ଆସିବ ତାହେଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ କେହି ତ ନଥିବେ ଘରେ ଯେ ଯାହା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯାଇଥିବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ମାରିଦେବେ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ଚାଟିକିରି ଆପେ ଆପେ ଲିଭିଯିବ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆପଣ ତ ବାରଣ୍ଡାରେ ଥିଲେ କି ରୋଷେଇ ଘରେ ହେଲା ଫ୍ଲୋର ହେଲେ ହେଲା ଯାହା ବି ହେଲା ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବେ ନା ଆପଣ 2-3 ପଟି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପଟି ମାରିଦେବେ ଆପଣ ଚାପି ହେଇକି ଆପେ ଆପେ ଲିଭିଯିବେ ହେଲା ଏଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଜଣେ ରେଗୁଲେଟର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ରେଗୁଲେଟର ଠିକ୍ ଥିଲେ ପାଖକୁ ଯିବେ ଯଦି ରେଗୁଲେଟର ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲାଠି କରିବେ ହୁକ୍ କରିବେ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବାହାରକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିମ୍ବା ଅଖା ବସ୍ତା ଓଦା କରିକି ତାକୁ ଦେଇକରି ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବେ ହେଲା ପାଖକୁ ଜମା ଆସିବେ ନାହିଁ ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭୋଟ କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଆଉ ରହିଲା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଇଟିଂ ଜୋରରେ ହେଲା କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ତାହେଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ହାଇଟ୍ ହେବା ଲାଗି ମାନେ ପୋଜିସନ୍ ନେଲୁ एडी क्लोज कर सबुठारू कम हाइट हवा लगी चेष्टा करिए बुझे लगे सबुठारू कम हाइट है जदि आपण जंगल भीतर रही जाइछंती किंबा रास्ता जाउछंती बिजली लाइटिंग जोर रे हला ताले एटा निजे हला ए पोजीशन ता अछि माने बिजुली रे हमें रक्षा करबा पद्धति है सपोज हमें घरे उठे कोणे रही गाँव पूर्ण रही ताले हम केमिति छुआ बंचाई पारिबा ना छाड़ी देबा केमिति जाए हम आनी पारिबा घर सारा धुआं है ताले जीवा केमिति निजे छुआ छाड़ी देबा जीवा केमिति आइबा बंचिबा केमिति तो जितने बेले हमें छुआ पाखु जीवा हमें सीधा लगे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसटा से ऊपर थी सब तार लाइटर गैस होती अम्लायन गैसटा किंतु हेवियर गैस होती ऑक्सीजन गैस जाकी से कोठी थी लोअर लेवल रे निश्चित थी आपण ताकि जीवा पड़वा एवं दुरुनी दुरुनी आश्चर्य पड़े अब सीधा लगे हमें जाई देगा नहीं जदि हमें कनी पूरा क्रोकोडाइल माने स्टाइल रे दिला पूरा ग्रुंडी ग्रुंडी करी आस पाए এবং নিজ ছাত্র आराम से आनी पाए यदि बम ब्लास्टिंग होची आमे घरे होची बिजली मारुची तारे इमेज बंद पाए बम ब्लास्टिंग होला किंबा लाइटिंग पड़ला आपण घर होची हम तारे बंद का नहीं को जगह रहे सेफ प्लेस है सबुठाରୁ ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣରଟା ଘରର ଯେଉଁ ଚାରି କୋଣଟା ରହିଲା
ଆପଣ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବି ହଉ କିମ୍ବା ଲାଇଟିଂ ବି ହଉ ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବେ କର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କରେ କର୍ଣ୍ଣରଟା ଯେଉଁଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବ କିମ୍ବା ବମ୍ ବି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ କର୍ଣ୍ଣରଟା ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ଏମିତି କରି ଭାଙ୍ଗିବ ବୁଝିପାରିଲେ କର୍ଣ୍ଣରଟା ହଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କର୍ଣ୍ଣର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଉପର ପଟୁ ଭାଙ୍ଗିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ସେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ନହେଲେ ସିଡ଼ି ଘରଟା ସିଡ଼ି ତଳଟା ଆପଣ ବି ରହିପାରିବେ ସେ ଜାଗାଟି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହଉ କିମ୍ବା ଲାଇଟିଂ ହେଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦେ କହିଦେଉଛି ପାଣିରେ ପାଣିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଅମକା ଗାଁର ଲୋକ ଗାଧୋଇ ଗଲା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଗଲେ ନିତିଦିନ ଆପଣ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇନି ସେ ଲୋକଟା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ପହଁରି ଜାଣିନୁ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଓଢ଼ଣୀ ଅଛି ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ଗାମୁଛା ଅଛି ଧୋତି ଅଛି ହେଲା ଯଦି ରଙ୍ଗୀନ ପାଣି ଅଛି ପାଣିଟା ନଦୀ ପାଣି ଅଛି ଗଳି ଗଳି ଯାଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଯଦି ପାରିବା ଆମର ଲୁଗା ଗାମୁଛା ପାଇବା କି ପାରିବା ଯଦି ନ ପାଇବା କ'ଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଅଛି ନଦୀ ମାନଙ୍କରେ ଗଛ ସାଇଡରେ ଗଛ ଥିବ ଗଛ ଲଗା ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ଆଣିପାରିବା ଯଦି ଗଛ ନାହିଁ ଲତା ଥିବ ଶିଉଳି ଲତା ବି ଆମେ କାଟିକରି କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ତଳେ ଲୋକକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ତା ବାଦେ ଯଦି କ'ଣ ଶିଉଳି ଲତା ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଘାସ ଥିବ ଘାସ ବି କ'ଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କରିକିରି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ଯେ ବାୟୁ ପାରିସ୍ଥିତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଗଲେ ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ନଦୀରୁ ବାହାରେ ଥାଇକି ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା ଯଦି ପହଁରି ଜାଣିଛି କେମିତି ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ଯଦି ଯିଏ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବ ତା ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ ତାର ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଯିଏ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ତାର ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଗଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବ ସେ ମାଡ଼ି ବସିବ ସେ ଛାଡ଼ିବନି ସେ ଯେହେତୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତାହେଲେ କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ତାକୁ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଥିବ ଯଦି ଗାଧୋଇଛି ବୋଲେ ଖାଲି ଦେହ ଥିବ ଯଦି ଅଲଗା ପିଲା କ'ଣ ଥିବ ଚୁଟି ହେଲା ଚୁଟିଟାକୁ ଧରିକିରି ଆପଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଲେ ବି ଚୁଟି ଯଦି ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ ଯଦି ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ତା କେମିତି କରିବେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ ଆଣିପାରିବେ ତାର ଆଗକୁ ଜମା ଯିବେ ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ ଜଣାଇବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା 112 112 ନମ୍ବର ଏ 112 ନମ୍ବରଟା 3ଟି ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହେଲା ମେନ୍ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ଆଗ ଦେଖିବେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ପଛେ ଯିବେ କିଏ ଆଗ ଦେଖିବ ତମେ ଯେହେତୁ ଗାଁ ଲୋକ କୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲା କୋଉଠି ଧୂଆଁ ହେଲା ସବୁ ତମେ ଆଗ ମିଳିବ ତାପରେ ଇନଫର୍ମ ଦେଲେ ଏମାନେ କରି ଆସିବେ ହେଲେ 112 ନମ୍ବରଟା ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ନମ୍ବର 3ଟି ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା ବି ବିପଦ ହଉ ଏଇ 112 ନମ୍ବର ତୁମ ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେବ ତୁମ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଚୋରି ଡକାୟତ ହେଲା କୋଉଠି ମର୍ଡର ହେଲା ତାହେଲେ କାହାକୁ ଫୋନ କରିବେ 112 ନମ୍ବର କିଏ ଆସିବ ପୋଲିସ ଆସିବ ହେଲା ତୁମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଆଣିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଜଣେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗୀକୁ ମେଡିକାଲ ସିଫ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କାହାକୁ ଫୋନ କରିବେ 112କୁ 859 112କୁ 112 କଲେ ତୁମ ପାଖରେ ରାସ୍ତାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଯିବ କିମ୍ବା ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ସିଫ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଯିବ କିମ୍ବା ଜଣେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗୀ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିନି ସେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଆସିବ
112 আসবো অ্যাম্বুলেন্স আসিকি তোমাকে মেডিকাল পৌঁছাই দেবো। 2 গলা পুলিশ গলা মেডিকাল গলা তৃতীয় আসলা নিয়া লাগিলা কৌশি কারণবশতঃ নিয়া লাগিলা কিংবা গଛ পড়িকি তোমার রাস্তা অবরোধ কলা কিংবা তুম ঘর উপরে পড়িলা কিংবা তুম স্কুল উপরে পড়িলা তা বাদে বন্যজন্তু হও কিংবা পোষা জন্তু হও গাই গরু মଣିষ কিংবা বাঘ ভালু হ্যাঁ আর কোণ যেতে বড় জঙ্গল জন্তু রহলে ସବୁ କୋଉଠି କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ କିଏ ଯିବ ଫାୟାର ଯିବ ଏ ତିନିଟା କାମ କରିବା ଲାଗି ଫାୟାର ଯିବ 112 ନମ୍ବରଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ବିଶେଷ କହିବେ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲଟା ହେଉଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଭଣ୍ଡାରଟା ସେ ଆମକୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ପରିବେଶ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିଜର ଏରିଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ତା ସହିତ ନିଜର ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ନିଜର ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ କଳକାରଖାନା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟା ଗରମ ହେଉଛି ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଚର୍ମ ରୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି